ассалому алайкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали Ибрагимов. Инак мо дар мошинбозори шаҳри Душанбе қарор дорем ки нархҳои мошинҳоро ба шумо дӯстон муайян кунем. Дӯстони азиз, дар навори мо лайк монед ва ба дӯстонатон бо тариқи Viber, имо, WhatsApp равон кунед. Касони бори авваланд дар канали мо обуна шавед, зангулачаро пахш кунед ки видеои дигари моро якумин шида бародарон тамошо кунед. BMW тройкаи фурӯшӣ соли 2002 сол, мотор D, сӯзишвори газ бензин. Якам хуб да. Ака пробег ша бинем. Калид надора охир ака. Надора? Не. Мултиро. Пробег чанд ака, иҷа нишон даг неста. Кондиционер дора ака. Кондиционер дора, коробка автомат гуфтем, дута электропакет. Типтроника. Пробег 223,000. Ҳуҷҷатош чанд хайд ака? Ҳуҷҷатош ясола нарх чанд шид? 45,000 сомон. Номеро чанд ай? 94 99 99 97. Opel Astra фурӯшӣ 2004 2004 сол, мотор 1.6 16 клапана, сӯзишвори бензин, пробег 281,000, кондиционер дора, коробка механик. Дита электропакети пеш кор мекунад. Ҳуҷҷатош чанд хай дигар? 4 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. Чанд хуб шид ака? 40,000 сомонӣ. Номерои телефон 92 92 09 92. Седани фурӯшӣ 96 сол, мотор 1.6, сӯзишвори газ бензин. Пробег 156,000, кондиционер надора, люк дора, коробка механик. Документош чанд хай дига ака? Документош набуда, налог дора тамом. Сумуш чанд шид? 30,000 сомон бо муомила мешида. Номеро чанд ай? 93 05 35 83. Nexi фурӯшӣ 96 сол, Германия, мотор 1.6, сӯзишвори газу бензин, 4 электропакет, пробег 264,000, кондиционер надора, коробка механик.
چند قیدگه حجت هست؟ 1 ساله حجت. چندشی نقشکه جایشی داشت 13,000 نمره تلفن چنده 919 38 71 11. اوپل وکترای فروشی 93 سال سوزشواری گاز بنزین موتور 1.6 وکترا سیدم پرابیک 243,000 کنسانه کار نمیکنه коробка механик حجتاش چند قید گاکا؟ تو دکابر حجتاش تو دکابر رفته نرخش چند شید؟ 20,000 سومونی ها نمرو چنده؟ 965 54 58. Ладай фуши 2004 сол мотор 1.6 мотор 1.6 газ бензин а газу бензин 1 сола тонировка ҳама ҳуҷҷатош 1 сола ҳуҷҷат 160,000 пробег сансане надора сансане надора коробка механик چند پول چی رفته؟ 18,000 نمره تقابله 902 32 89 اوپل فروشی 2004 سال موتور 1.6 اینژکتور سوزشواری گاز بنزین آیا سوزشواری گاز بنزین 2 تا الکترا پاکت 392,000 پرابیک کانسانر коробка механик حجتاش چند قید دیگه اخیره؟ حجتاش تو 2020 نرخش چند شید؟ 48,000 سومون نمره چنده؟ موتورش نو کردگی موتورش نو کردگی نمره دست تقابله 919 40 13 52 هچبک فروشی 96 سال موتور 1.6 سوزشواری گاز بنزین ها سوزشواری گاز بنزین حجتاش 1 ساله بوده پرابیک 237,000 کنسانه نداره لوک داره коробка механик
چند شد نرخ شکر؟ نشدگیش 22,000. 2000 سومونی. ببرشتی. نمرو چند است؟ نمرو 908. 908 48 68 22. این پیش بیشتر بالونوش ناو خداوی ناو کردی.